जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 7 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा पिलाने एग्जाम रे 100% आसीबो जमार मिस करबे ना पिलाने এবং जो पिलाने की प्रथम थर पे चैनल टी विजिट करछंती ताले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना पिलाने एई चैनल रे पिलाने जहा जहा सिलेबस रछि पिलाने सेही हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जमार मिस करबे ना देखिबा कोर्स 7 पॉलिटिकल साइंस द प्रिंस ऑफ मैकियावेली इज अ मेमोरेंडम ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट डिस्कोर्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने मैकियावेली पुस्तक दि प्रिंस सरकारी कलर एक बरणी अटे आलोचना करुच्ची एवं ता सहित और गोटे देछि पिलाने क्वेश्चन जहाँ भी क्वेश्चन आसे पिलाने बा दि प्रिंस रे पचारे लिखिबे एवं ता सहित मैकियावेली राजा को देइथिबा परामर्श मान उल्लेख कर कोले ए भितरु जहाँ भी क्वेश्चन आसे पिलाने ताले एक क्वेश्चन रो आंसर एहा ही लिखबे हला किछ असुविधा बनाए दुईटा भितरु गोटे लिखिबे देखिबा डिस्कस द एडवाइस गिवन बाय मैकियावेली टू प्रिंस डिस्कस द एडवाइस गिवन बाय मैकियावेली टू प्रिंस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे 100% आसीबो मैकियावेली तांकरी द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रिंस रे राजनैतिक सिद्धांत माध्यम सरकार और शासन व्यवस्था संबंध में विशद भावे आलोचना करिसंते मीन्स कोच पिलाने मैकियावेली जे दार्शनिक थिले तांके तांकरी पुस्तक अछि पिलाने से पुस्तक ना होची दि प्रिंस से प्रिंस माने राजा को विषय को जाय पिलाने से प्रिंस रे पिलाने राजनैतिक सिद्धांत माध्यम सरकार और शासन व्यवस्था संबंध में विशद भावे आलोचना करछंती सरकार एवं शासन व्यवस्था संबंध में विशद भाव व्याख्या करछंती प्रिंस रे राजनैतिक सिद्धांत पिलाने से पुस्तक रे सरकार और शासन व्यवस्था संबंध में विशद भाव आलोचना करछंती नेक्स्ट तांकरी मतरे राष्ट्रीय क्षमता दाखल और परिचालना पाई शासक गोष्ठी अनेक समय अनैतिक कार्य करने को पछाई न थांती मीन्स कह जाउछि पिलाने एठारे तांकरी मतरे मीन्स मैकियावेली मतरे राष्ट्रीय क्षमता दाखल और तास्त परिचालना पाई शासक गोष्ठी अनेक समय शासक मीन्स कि पिलाने जे कि शासन करि थाए शासक गोष्ठी अनेक समय अनैतिक कार्य करने को पछाई न थांती मीन्स नैतिक हिसाब रे नाइ पिलाने अनैतिक मीन्स नैतिक न चिंता करी अनैतिक हिसाब रे कार्य करि थांती बोली कह जाउछि जा शासक गोष्ठी अनेक समय विभिन्न समय पिलाने नैतिक हिसाब रे कार्य न करी अनैतिक कार्य हिसाब रे कार्य करि थांती बोली कह जाउछि अनैतिक हिसाब रे कार्य करि थांती से राजा बा शासक को जड़े कूटनैतिज्ञ धूर्त प्रचारक और निर्दयी होइथिबा आवश्यक बोली मत देइथिले मीन्स कह जाउछि पिलाने से राजा बा शासक को से मीन्स मैकियावेली जे थिले पिलाने राजा बा तास्त शासक को जे शासन करथाय शासक को जड़े कूटनीतिज्ञ और तास्त धूर्त प्रचारक और निर्दयी होइथिबा आवश्यक बोली मत देइथिले धूर्त प्रचारक निर्दयी और कूटनीतिज्ञ होइथिबा बोली मत देइथिले ए सब होइथिबा आवश्यक बोली मत देइथिले मैकियावेली जे थिले पिलाने तांके मत देइथिले एतद व्यतीत शासक ठारे साहस आत्मबल इच्छा शक्ति विचक्षणता रही आवश्यक बोली मत देइथिले मीन्स कह जाउछि पिलाने ठारे एतद व्यतीत शासक ठारे बा जे कि शासन करथाय तांको ठारे पिलाने साहस कॉन्फिडेंस थिबो आत्मबल थिबो आत्मविश्वास थिबो और तास्त इच्छा शक्ति तास्त विचक्षणता रही आवश्यक बोली ए सब रही आवश्यक बोली मत देइथिले पिलाने मैकियावेली से तांकरी पुस्तक प्रिंस माध्यम जड़े सफल शासक किपरि भावे क्षमता वृद्धि करि पारबे से संबंध उल्लेख करथिले मीन्स कह जाउछि एठार पिलाने से मीन्स मैकियावेली पुस्तक से पुस्तक रे पिलाने प्रिंस पुस्तक रे पिलाने जड़े सफल शासक जड़े माने सक्सेसफुल व्यक्ति बा शासक जे शासन करता है शासक किपरि भावे क्षमता वृद्धि करि पारबे किपरि भावे क्षमता को वृद्धि करि पारिबे बा डेवलप करि पारबे ताहा पाई से संबंध रे उल्लेख करिसंती बा करिथिले दि प्रिंस रे सरकार और शासन व्यवस्था
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାକିଆଭେଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମାକିଆଭେଲି ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ 1 ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ରାଜା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଶାସନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ରାଜାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜାମାନେ ବା ରାଜା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଦେଶକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଚାର ଏହିସବୁକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ମନୋଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଚରିତ୍ର ଯଦି ପିଲାମାନେ ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୁଝିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଏମିତି ରାଜା ଦରକାର ଯାହାକୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେହିପରି ରାଜା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ସୁସଂଗଠିତ ସେନାବାହିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ରାଜା ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ସୁସଂଗଠିତ ମିନ୍ସ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେନାବାହିନୀ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେନାବାହିନୀ ମିନ୍ସ ଦେଶର ହିଁ ସେନାବାହିନୀ ଯଦି ସଂଗଠନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଶକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଭଲ ସେନାବାହିନୀ ଦରକାର ସେଇ ସେନାବାହିନୀ ପିଲାମାନେ କବଳରୁ ବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ଭଲ ସେନାବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ରାଜା ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ସେନାବାହିନୀ କିପରି ମିଳିବ ତାହା ପାଇଁ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କି ଭଲ ଯଦି ସେନାବାହିନୀ ମିଳେ ତାହେଲେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସେ ତାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେନାବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ଅନୁଚିତ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ରାଜା ନିଜର ଦେଶ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ କି ବାହାର ଦେଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେନାବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅନୁଚିତ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜର ଦେଶର ରାଜା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାହେଲେ ନିଜ ଦେଶ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନିଜ ଦେଶ ପୁରା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜ ଦେଶର ହିଁ ସେନାବାହିନୀ ସଂଗଠନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେନା ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ରାଜାଙ୍କୁ ସେନା ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେନା ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସେନାମାନଙ୍କୁ ବା ସେନାବାହିନୀକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ସେହି ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ସେନା ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ସହ ରାଜାଙ୍କୁ ସେନା ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ମିନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକିନା କୌଶଳ ଲଗେଇକିନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହା ବି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର କ'ଣ ନଲେଜ ଅଛି ସେଇ ନଲେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ହଟେଇ ଦେବେ ତାହାକୁ
यूज करिया पिलाने कह जाउची निजर बुद्धि को खटेइबा एवं ता सहित युद्ध समय रे बा लड़ाई समय रे पिलाने बाहर शत्रु जतला आक्रमण करिवे सेही समय रे निजर बुद्धि को यूज करिबा विवेक यूज करिबा एवं सेना बाहिनी मनोबल वृद्धि कराइबा दरकार ये सब पिलाने आवश्यक बोली कह जाउची। नेक्स्ट गुप्तचर नियुक्ति कौन गुप्तचर माने गुप्तचर नियुक्ति पिलाने गुप्त भाव रे पूरा क्या कहवा ना गुप्त राजा केबे हेले शत्रु राष्ट्र को दुर्बल मन करी से राष्ट्र गुड़िकर कार्यकलाप संबंध में गुप्तचर मान माध्यम खबर संग्रहित करुवा आवश्यक एवं एत सहित निज राष्ट्रर गुप्त खबर अन्य राष्ट्र मान मध्य प्रकट न को गुरुत्व देवा आवश्यक मीन्स एठार कह पाने निजर देशर जहाँ खबर अच्छी पाने निजर चिंता निजर देशर कौन चिंता अच्छी से चिंता अन्य देश को कहवा ना गुप्त रखा बा सिक्रेट रखा जहाँ कह जाए सिक्रेट रखा एवं अन्य देश को किसी कहवा ना जहाँ भी होना पाने निज देश भितर जहाँ किसी है से गुप्त रखा एवं आउ बाहर देश को किसी प्रकट करवा ना बोली कह जाउची। नेक्स्ट स्वार्थ रक्षा पाई साधुता आचरण प्रदर्शन अनिवार्य नुह स्वार्थ रक्षा पाई पिलाने साधुता आचरण प्रदर्शन अनिवार्य नुह बोली कह जाउची। राजा राष्ट्रर स्वार्थ रक्षा पाई राजा जे शासन करथाय राजा राष्ट्रर स्वार्थ रक्षा पाई देशर उन्नति पाई पिलाने देशर रक्षा पाई सर्वदा साधुता आचरण प्रदर्शन न करी सदा सर्वदा मीन्स एठारे बुझिबा टिके सदा सर्वदा इनोसेंट हेबा नाई पिलाने इनोसेंट मीन्स मासूम हेबा नाई पिलाने सदा सर्वदा साधुता आचरण प्रदर्शन करबा नाई बोली कह जाउची। एवं आवश्यक पड़िले असाधु आवश्यक पड़िले क्रूड मीन्स पूरा रागिबा एग्रेसिव हेबा पिलाने एग्रेसिव क्रूड उपाय अवलंबन करी पूर्व प्रतिश्रुति भंग करि पारिबे जो व्यक्ति बा गोष्ठी समूह राजांकर प्रभुत्व को आह्वान करेंगे से निष्ठुर भावे राजा दमन करें बोली माकियाभेली परामर्श देते मीन्स कह जाए पिलाने जो व्यक्ति बा गोष्ठी समूह राजांकर प्रभुत्व को आह्वान करेंगे प्रभुत्व को मीन्स चैलेंज पिलाने आह्वान मीन्स चैलेंज प्रभुत्व मीन्स ऑथोरिटेरियन पिलाने प्रभुत्व ऑथोरिटी जहाँ कह जाए आउ थर देखा जो व्यक्ति बा भाविनी एठार चैलेंज विषय कह जाए पिलाने जो व्यक्ति की बा गोष्ठी समूह गोष्ठी पिलाने से माने राजांकर प्रभुत्व को आह्वान करेंगे राजांकर कौन प्रभुत्व अच्छी ऑथोरिटी अच्छी से सब को चैलेंज करेंगे से निष्ठुर भावे राजा दमन करें से निष्ठुर भाव राजा दमन करें बोली कह जाउची। यह माकियाभेली परामर्श यही सब माकियाभेली जे थिले पिलाने तांके परामर्श देइचंती। नेक्स्ट स्थायी बंधुता और शत्रुता ग्रहणीय नुह स्थायी बंधुता मीन्स परमानेंटली बंधुता दरकार ना और सहित शत्रुता ग्रहणीय नुहे शत्रुता ग्रहण नुह पिलाने कह जाउचे। राजांक पक्षरे राष्ट्रर सुरक्षा पाई आवश्यक पड़िले उत्तम बंधु को त्याग करि पारिबे येस पिलाने जदि एठार बुझिबा टिके राजांकर पक्षरे बा राजांकर पक्षर ता पक्षरे मीन्स राजांक पक्षरे पिलाने राष्ट्रर सुरक्षा मीन्स देशर सुरक्षा जिते आसे पिलाने से समय रे जदि भल सांग होना कहीं पिलाने जदि राष्ट्र सुरक्षा पाई आसे ताले से उत्तम बंधु को भी त्याग करने पछकू हटवा ना बोली कह जाउची और ता सहित शत्रु को क्षमता प्रदान करें और ता सहित शत्रु को क्षमता प्रदान करें बोली कह जाउची। तेणु माकियाभेली मतरे राजांक पाई स्थायी बंधुता और शत्रुता ग्रहण नुहे तेणुक पिलाने माकियाभेली जे थिले पिलाने तांको मत अनुसार कह जाउची जे राजांक पाई खास करी राजांक पाई स्थायी बंधुता मीन्स परमानेंटली बंधुता दरकार ना सांग दरकार ना और ता सहित शत्रुता ग्रहण नुहे और शत्रुता ग्रहण योग्य नुहे बोली कह जाउची। नेक्स्ट प्रजा मान संपत्ति और नारी मान प्रति मंद सृष्टि पकाइबा अनुचित मीन्स कह जाउची पिलाने एठारे प्रजा मान संपत्ति प्रजा मान किए कहले पिलाने लोक माने जहाँ कि राजा शासन करथिले प्रजा माने तांके पिलाने प्रजा माने से प्रजा मान संपत्ति और ता सहित नारी मान प्रति मंद सृष्टि पकाइबा अनुचित नारी मान प्रति खराब चिंता पकाइबा अनुचित खराब दृष्टि पकाइबा अनुचित बोली कह जाउची। मीन्स बुझिबा एठारे प्रजा मान जहाँ संपत्ति अच्छी पिलाने से सब संपत्ति सुरक्षा करबा और ता सहित नारी मान बा महिला मान केबे भी खराब नजर देखा ना मंद दृष्टि पकाइबा ना बोली कह जाउची।
ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଭାବିନିଅ ପିଲାମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦାୟୀ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ପିତାମାତା ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ଆଶା ବା ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ମିନ୍ସ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରାଜା ଭାବିନିଅ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ମାକିଆଭେଲି ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି ସେସବୁ ତାଙ୍କେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 7 ୟୁନିଟ୍ 2 ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।